babi purut ah. Boleh. Pergi Tanjung Aro ah. Ha. Oh. Ini anak lambat mah. Oh. Ganggang mah sampai sana. Mau tunggu sekejap lagi. Boleh jadi mangkuk duduk. Ini hari 6. Besok susah tu. Ini kereta, saya ingat heater. Oh. Dia punya heater rosak. Oh. Tidak sampai jalan sudah. Makan minyak kuat tu. Kau ada Memang heater. Heater itu pelat semua mau tukar. Latos lagi. Hei. Kalau kasih jual pergi tukar ini apa hal pun tiada. 5 tahun tak payah. 5 tahun tak payah. 5 tahun tak payah kacau. 10 tahun lah. Oh. 5 tahun free service mah. Ah. 10 tahun tiada apa-apa. 70 tukar ini ah. Ha? 70 ah. 10. Bukan ini 70. oh 70. Ini boleh jual apa? 10 tahun ini boleh jual lagi. Susah. Ayah, salah jalan lah cerita. Pergi mana? Pergi Tanjung Adu mah jalan sana dekat tak sekarang jalan jauh-jauh. Mau makan minyak lagi. Makan minyak. Kakasalita ko daw. Kakasalita daw. Mali yung daanan. Papunta ng Tanjung Aro. Pwede naman lumusot dito. Mapapalayo nga lang tayo. O diba? Pabor lang sa akin yan kasi magvi-video ako. Napunta tuloy tayo dito sa Lintas. Liliko na lang tayo dun sa papuntang Tanjung Aro. Ini shop sudahan niyo. Ini tiada pokai. Astoria Tower. Kaalmusal lang nun, napakalayo. Iba naman, mayroon naman malapit. Oo. Pupunta pa tayo sa malayo, pero pabor na pabor sa akin yan. Diba?
para mayroon akong pang-upload. Nung nakaraang linggo, puro malalapit lang yung pinuntahan natin. Hindi ako makapag-video. Kaya hanggang short lang yung aking upload. Kaya short yung pinuntahan natin, short upload tayo. Ngayon, dito tayo. Dadaanan pa natin yung Lido, yung pinagpapalingkihan natin. Uga-uga yung dito Proton. Ano tayo dyan? Pinampang yan. Meron naman tayo dyan lugar na kinakainan natin sa Pinampang na masarap na curry noodle. Parang magagaya ko na yon. May idea na ako. Masarap kasi yung nila doon, yung kanilang tawag dyan, yung kanilang sauce ng curry noodle. Hindi magkakalayo ay hindi magtatagal ay makukuha ko na yung lasa nun. Isang ingredient lang makukuha ko na, pero kailangan magtanim ako ng puno ng ingredients na yun. Sa Pamara, belakang dia. Bagaimana ini? Ha? Legostan. Oh, Melanggar orang sudah. Oh. Orang belakangnya orang home dia lah. oh, Dia cakap handphone. oh, Cakap handphone dia parking sana dia sendiri hostan jalan tau. Pasal itu tanda itu macam orang home dia tu. Dia dah home langgar sudah. diba? Lapit lang natin. Papuntang Tanjung Aro. Nag-tour tayo dito sa kalsada. Diba? Nakaka 9 minutes na tayo. Eh kung tama yung linya na dinaanan natin, eh 9 minutes lang papunta. Nakarating na tayo dun sa Tanjung Aro. Pagkatapos ay pipila tayo dun sa Tanjung Aro ng pagkatagal-tagal dahil pila yung kainan dun. At ng mga pinupuntahan nitong amo ko, yung mga pinipilahan. Paghaba ng mga pila, yun naobserbahan ko lang mamaya itatanong ko pa, sabihin ko nga. Anay, kita punya makanan yang orang pailing dulu baru makan. Ayam Apa? kaki pailing dulu. Apa paling? Itu ayam kaki ya, baru order pailing. Babi purut pailing juga. Itu apa? Itu laksa pailing juga. Jipun tiada pailing. Latus. Randa 60. Itu dia semua 24 jam. Oh. Jadi baru juga itu.
Ini Oh. macam dulu Cina. Ini, Sekarang jadi India sudah. Cina tidak mau, India mau. Yang mau tak boleh hidup, dia boleh hidup. Minuman saja dia beli hidup sudah 24 jam ah. Hospital pa lang tayo. Dapat dito tayo dumaan kanina. Oh, di hospital pa lang tayo ngayon. Ang laki-laki ng ano nila dito. Queen Elizabeth Hospital. Yan ang kagandahan nila dito. Kasi full fund ang ano nila dito, ang hospitalization. Oh, 1 sampai 3 periok 30 saja. Oh, niyo. Masak nasi. Enter na tayo ng Tanjong Aro. Dito talaga tayo pupunta. Kanina, ang dami nating nilikuan.